like, subscribe and get notified. Goa Congress on Monday announced that the committee will be organizing a non-violent demonstration on 12th March at Old Goa Gandhi Circle in honor of the 95th anniversary of the Dandi March protest. When asked about the current situation of Goa's salt industry, Congress stated that the traditional business needs to be preserved. आता 12 मार्च 2025 आम्ही थंय सगळे गांधी सर्कलाक जमतले आणि थंयसून चर्च सर्कल हा थंय आम्ही वचपाचे ठरयल्ले आसा आणि थंयसून आम्ही सगळ्यांक सांगलेले आसा की तुम्ही सगळ्यांनी व्हाईट ड्रेस घालून यात म्हणून जेणे करून सत्याग्रह कहो सारको दिसपाक जाय आणि ही मार्च आसतली आमच्या गोयच्या ओल्ड गोवा गांधी सर्कला कडसून तशी वतली आणि सगळे आम्ही ते सत्याग्रह आमचे मार्च करपाचे ठरयल्ले आसा. तातूंत आमचे अमित पाटकरजी आणि आमचे युरिया लेमोजी आणि बाकीचे हेर लिडर आणि आमदार आसतले आमच्या वांगडा आणि सगळ्यांनी आम्ही एकूच ठरयल्ले आसा की दांडी मार्च म्हणटा ती आमी सक्सेसफूल करपाची आहा. कारण एका जवळ जवळ 95 वर्सां जाल्ली आसा. ह्या 95 वर्साच्या एनिवर्सरीक आमी ही दांडी मार्च करपाची ठरयल्ली आसा. सॉल्ट पेन आसा आयज खरें म्हटल्यार माती घालून ते बुजयता आणि हे खरेंच एक वायट जावन आसा. कारण सॉल्ट पेन खरें म्हळ्यार राखपाची गरज आगोर राखपाची गरज जावन आसा. ते आमचे स्वदेशी मीठ जावन आसा आणि हेच गांधी सांगतालो आणि ह्या खातीरूच ब्रिटिशान सांगलेलें आमकां इम्पोर्टेड सॉल्ट घेया म्हणून. पण ते आयकूंक ना त्या टायमार आणि म्हणूनच स्वदेशीचो एक व्हडलो मुवमेंट जाल्लो तेन्ना आमी स्वदेशीच घेतले आणि भायले विदेशी घेवचे ना म्हणून बरो अहंकार जालो, व्हडलो हे जालो, चळवळ जाली आणि तितून गांधीजी आणि खुबशे लोक हितून आमचे लिडर जे आसात ते चळवळीन झेलीन पडलेले आसा. लाला लजपतराय सारखे मनशाचे तेचे सुद्दां हे जाल्ले आसा. अशे खुबशे अशे गोश्टी जावन गेल्ली आहा. आणि आयज खरें म्हटल्यार सॉल्ट पेन हे दवरपाची गरज जावन आसा. आगोर म्हणटा तो आमचो दवरपाची गरज जावन आसा. कारण आमी ती थंयसून काडपाचे आसले पण काही कारणां आसता ते उरले ते आमचे कडेन, नाल्यार आमी ती करतले आसले.